ko an dalla ka kuma banabagatɔ ka salli cogo kan an ko n'a tɛ se ka jɔ ka salli ka sigi ka salli n'a tɛ se ka sigi ka salli a ka da ko ka salli ko a bɛ ɲɛsi kɔrɔ ma cogo di a don an y'a fɔ n ko a b'a sɛw de ɲɛsi kɔrɔ ma a bɛ i ja a kunkolo bɛ tilebiɲa fan na a sɛw bɛ kɔrɔɲa fan na a bɛ da o cogo de la bon n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka da o cogo la an y'a fɔ cogo min salli tɛ bin ka bɔ mɔgɔ kan a bɛ se ka a ɲɛsin yɔrɔ min ma a ka ɲɛsin o yɔrɔ la a ka salli fa haysu ma tuwallu fa samma wajhullah ni mɔgɔ min ma se ka ɲɛsin kɔrɔ ma darura dɔ ni cogoya dɔ la i ɲɛsilen bɛ yɔrɔ ma yɔrɔ min ma i salli ye ko dɔw ko an delila ka kuma ko wolonfila min ye iriba ye ko ale ma se ka iriba faamu iriba tɛ se ka faamu tɛ parce que ciiden ko iriba salasu wa sabuina wa su'uba aysaruha an yankaha rajula ummahu ciiden ko iriba tigɛlen do ka taa 73 a ko a nɔgɔma a bɛ junubu nɔgɔma de bɛ komi ni mɔgɔ min jɛra i ba nɔfɛ donc iriba sugu ka ca o bɛ kala fiqhu de la u bɛ kala karamɔgɔw de la dɛrɛsu tɛ se ko pɛrɛpɛrɛ latigɛ ko a b'o ban ka mun kɛ bon ko min bɛ tafo do denw na pour a ka denw tanga k'o ye sirikul asghar ou bien sirikul akbar dɔnkibagaw y'a yira min ye sɛbɛndilo tafodilo bagadilo ninnu ye sirikul asghar de a bɛ se ka kɛ sirikul akbar a dɔw bɛ sirikul asghar a dɔw bɛ sirikul akbar o fila de don ni mɔgɔ min ye tafe dilo ka baga dilo ka sɛbɛn dilo ale bolo ala de ye tangalikɛla ye ko bɛɛ bɛ ala de bolo ala de bɛ na ni hɛrɛ ye ala de bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ hadamaden kan mais comme nin tafew ni ala tɔgɔ min fɔ ala ou bien nin sɛbɛn ala tɔgɔ min b'a la ou bien nin baga ala tɔgɔ min b'a la ala tɔgɔ in bɛ kɛ sababu ye ka ne tanga ka ne kɔlɔsi nin tigilamɔgɔ ka tafe dilo a ka baga dilo a ka sɛbɛn dilo shirkul asghar ale ta ye fulankafoya fitini de mais ni mɔgɔ min bolo ale yɛrɛ hakili tɛ ala yɛrɛ ka tangali na ala ka kɔlɔsili la dusukun tɛ ala ka yɛrɛ ale ka dusukun bɛ dilolen bɛ a ka tafo in de la dusukun dilolen bɛ a ka baga in de la dusukun dilolen bɛ a ka sɛbɛn de la nin ta ye shirkul akbar mukhraju min al-millah a bɛ dilo min yɛrɛ la o dusukun nasiri de la a bɛ dilo min na a bɛ defa o de ka dusukun nasiri la ni ale bolo ala de kɔlɔsilikɛla ale de ye tangalikɛla ye wa sɛbɛn kɔni ne y'a dɔn sababu dɔ de kama dɔrɔn ala tɔgɔ minnu b'a la o sababu ale y'a dɔn o de kama ale ta ye sirikul asghar min y'a dɔn ni ale dusukun dilolen bɛ sɛbɛn yɛrɛ de la ale ta ye sirikul akbar faranfasiya min b'a la dunukibaw bolo tawhidi kitabu la o ye nin de bon ni ye min fɔ ko ewa kesiw k'olu ye kesi dɔ dila kesi yɛrɛ u y'a kɛ diyagoya de ye mɔgɔw kan bon n'i bɛ yɔrɔ min ni sara pour ka dɔ ta kesiw la ka taa n'i ye ka dugu la an bɛ min fɔ fɛn o fɛn ye kesiw de hɛrɛ kesiw k'o dila k'aw bila kow dɔ kama ko dagalenw kɛlen kama ko minnu dagalen don baasi t'a la mais a kana kɛ wajibi de parce que ciden de ko la yahillu malu imri muslimi illa bi ti'bati min nafsi a ko a tɛ daga i ka silama ka nafolo de dun n'a nin de ma jɛ n'a ye wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil donc ni bɛ hadamaden ka nafolo kɔni minɛ a la fo a nin de ka jɛ n'a ye k'a d'i ma donc kesu minnu bɛ dila hɛrɛ kesu n'u kow bɛ kunna ko minnu dagalen don baasi t'u la de mais mɔgɔ de kana diya ko a la
ciden de koy kana mo kan nafolo mina na yire ni majenay parce que on fana kodo be hadama denya la sisa ko ni uluka lada ni uluka tabulo unuka haklina umata ba fo jakwa silamiya sariya de lawde ka yelema ka ke ulutaye o te se ka ke ede be ka haklina yelema ede be ka lada yelema ede be ka tabulo yelema ka labbe ciden ka de lawula ka labbe qur'ana ka de lawula bo kan den sigin ne koro do ma kere la don kere le tala me minni afitini lama ko ne ka sigin ne koro komi bul khaymu ba fo chogo me ka kitabu kono tufatul mandudu bi ahkam al mawlud ika den e wan fitini sigin ne koro komi a jigini wotile wolon fulana akode kanye katema ka koro baya me don kere le tala wa alaikum salam ba to kelen nafolo kolu mubaye misiru dola nimbe salli wole ate salli korota bon ni mo min ye salli wore anyumande e ka salli korota mais ni mo wore salli korota bashi tala hadisa min bena ko ni mo min ye salli wole e de ba korota hadisa sahalente hadisa imasa donc anyuman ko ni min ye salli wole ale de ka korota mais hadina ale ma korota ni mo wore ya korota fentala bo ko ni mami sira na filala ni mami dugu jerare sarakati bo u daraja be cogodi nonun daraja be sagi kata ala dema parce que bara minale anu ka baraji be nyogonya hada madente se ko juje wala hada madente se ko juje donc ala yere de be sarani ikanga niay ani ka bara kerani dusu kala simenye cheikh do ko ya ni ngali ke ko ni ibade wala ifade be are kelenya la ya faka auto be sede me yalla le kelenya ya faka bo ko ni aw be do kono aw fa kelembe la ya faga aw do de un to asheba kala ya faga kele tabe wasake o yere de sunnay aba ayyub al ansari ka hadisa be tumamu ya nyinin kala ya kola ako kana fi ahadi rasul kana rajulu fi ahadi rasul sallallahu alaihi wasallam yajibahu sa'atan يجب ساعة لنفسه ولأهله فيأكلون منها ويطعمون حتى ترى الناس حتى يتباهى الناس كما ترى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أبا أيوب الأنصاري نينكا كو تشيدن تللا لا هي كوتم بتشودي أكو تشيدن تللا ko mogo kele dutigi ko e de be lahiya fagayere ani ka dembaya abe dumuni ka kono abe mogo la dumuni a kono ako fo kera koye ka ke waso koye ni mogo be waso nyogona ni lahiya chaman fagaliye komi nya bala chogomi aye kuma fo mimye komi nya bala chogomi donc sunna yede dutigi de ka lahiya kantige ana ka duden be togola ka duden fara ka barajila wallahi ya kele ni du bonyana chogo na bebe du kele de kona bebe fammi kele abebe dumumina kele du tigi kallahiya ba be labo hari ni mo wore mallahiya faga me don ke bawo ya yira ni yurwalin nana shebe ni ko bi kallahiya wa saka kantige bashi tala min ye jakatil fitri parce que awun ta be kera contre de jakatil fitri de kaka be yere kitabo shebe mugo yere kitabo me ammo bila dutigi ka jakatil fitri de kaka be kelenkele de kitabo ni shebe mugo parce que jakatil fitri ci de nye be kelenkele de welenay farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatil fitri sa min tamri aw sa min shayir على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين جاكات الفطر كوري تيريون كابي كلين كليدكا مي مساله دو ني دوتيكي كو بابو نيما يادي دو مي بيدي كانكي تابو نا شيبيه مي ان نيو توي دوتيكي دروندي بوبو مي لهيا مي ني دوتيكي كلينيا كي اي دو ديمبي واسا اموتو دوتيكي بولو بيبي تافا donc sunna yede dutigi de ka akalla ya fagana ka du de obe wasake
mais ni mogo min ko sebi ni min ka lahiya kantiga ma fo haramu yara de mais sunna yede lahiya kele du kono ah ah oh konni mogo mi ayi ka lahiya sa abe burusula e yere nana ya yala o lahiya be e bo ube be lahiya wore faga ya o lahiya bi bo i ka lahiya min be so u bo faga ka kantiga i togo la u bi wasa ah 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 lahiya kele anyo de fanko ciden tel lahiya kele de sabatila arugno sumiri be dreso do kennenka ako cide mal lahiya fula faga yere abada ayel lahiya fula min faga o faga ciwa yo fama ako folo ciden ko haja anni wa anni ahli baiti ayere kal lahiya fulana allahumma haja anni wa anni ummati o fagara kana kamantonde manto munun sara kam manto la mogo munun sara ni mogo munun bena ni setu ye nu be lahiya faga ciden kal lahiya fulana faga sababu fule ayo faga na kam mantonde mi ayere ko ni kal lahiya amadele ka teme kelenga abe lahiya kelende faga anaka dembaya donc ni lahiya kelen faga ni ka dembaya du tigi be lahiya kelende faga majare ko du tigi yere kal lahiya tam faga lahiya kelende ye sunna anaka dembaya ciden ñi ñanamaya o de ka a ye lahiya fula min faga fula nayi a yo faga mantonde an ñoo de fo nin ko ñaa fo ka perperelaten ko naa be du kelen kono a be minan kelen na voilà mais n'a y'a sɔrɔ denbaya fara fara la nunun b'u ka so de kɔnɔ b'i ka so de kɔnɔ bɛɛ b'i ka lahiya faga du kelen kelen b'a ka lahiya faga dama bo ko ciden ko an kana wa kafiri musriki an kana damina ni foli salamu bola ube lada foli fengo fenye foli de salamu bala an kala da fo ko de ale de mankani bonya e manka le de bonya ni mo me sabatira mi ayede sabatira min ka ko kafiri do asabatilen be min ka ko musriki do ciden ko kana damina ni foli bedo kono parce que ale de mankani bonya ni karamai la nyini ye ode ni mogo mi ko ni mogo min nana juma do e be nasujudi labande la limami bolo ibe juma de salu be salli fana e be salli fana de salli mogo min be ewa juma salli ciden ko de ni nana iye almami soro arakan fulana iya soro kumbele minala i kumbele mina ka faraka ciden ko ni mogo min arakan kelen soro juma la ni alimami ye salamu bila kelen faraka dura yi wasa mais ni ma kumbele arakan fulana kumbele mina ni mo soro alimami koni bolo jumala donc ni salamu bila la ni e yere ya do dugu kono misiri wore be wulu ka juma masalli ibe se kata juma salli wulu no fe ta juma salli undo fe ni ya do te se ka ke salli fana de salli juma tara keda bon ko ni ale be hakilina min ñini ko na ya soro ambe se ka dresu kerekelenke lahiya kola wo min ye lahiya ko nye kutuba kaka wa hari na nye dresu kerekelen kala chogo bo on te hada madon kan ñini kali bali o ñini kali min be min bola ala dro aba kan ñini kali ke ni ala jabu no ya nyam ambo jabu ko ni mogo mi malla ya songo soro kata juruta amana buni hambali ko ni yere ye do yaye mogo ye e jigi bala nda ya songo de tin koro sisa
mais ni nya juruta hakili bin kan na folo dola ube hakili be wori dola abena akonni na nyona ebe se ka juruta kala yasa alaba asarali noya ka aba jigi alaba asarali noya mais ni mo mi ete wori barala I hakrite wori la sede tiye ala ma juruta li bilika le ya sede tiye alati inyinin kala donc wi kanata juru kari kanna ni sede tiye pew bon ni ya juru tay ma sara lahiya in koniye lahiya e juru inde bi kanna uina tigice ka jongo fo bon ni kanyinin kalibe min na dro komi eni kafiru de be wa sigila bon mogo do be na ube sigiye kadro mi me eni ube hadama de yake nyogon fe bon ni ena anu la ube dolo mi la ni mu fo bon na ya soro kafiru de do ite foli biluka sigi nyogonya gasi kotola me na ya soro silama de do mu ube dolo mi uba fo ma ko silama fasiri silama fasiri be foli bila aka fo ni yere ya do silama fasiri mi ni nya ka foli to yobe ke sababu ye ka saga ko ibi yere tigale la ka foli to ode kama me ni yere ya do hari ni nyen nin ka foli to e ata ka fasiri bila silama fasiri foli be bila oka foli te bila kafiri yere de ka min yere donna kafiri de do ube mushriki do shirkul akbar min ba labbo silamiya kono foli te bila nunun de ka pew bon ko yikalle ya kantige to ni nyina na ima bismillah fo le ya doronte fi mo fenye bagande na be kantige fo bismillah de ka fo e nyina na ima bismillah fo kuma fula bala don ke bawo bolo don ke bawo doko ko ewa ni nyina na bagan kantige to ima bismillah fo kera la ya kera bagan wore ni nyina na de ko basitala ko abedu ode majhabi safayi ko abedu bon uyu ka dallake munya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko ala ko ciden ni ala yennin kuma mina nyogo na sanfe ala ikana mina nanyina na kamin ko be an kataro kamin ikana mina nayi ko ala ko nyake awye ko ani fana aya nana wala junaha alaykum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ko kawtawra kamin ke junubu tawla minaya yiretu kamin ke junubu abe minani ode ani tajawaja Allah an ummati alqata'a wan nisyani wama ustukiruhu alayhi ko ciden ko alatte minan ne kam manton no katawra kamin ke ubu nyinana kamin ke ube karabara kamin kala tu minanai ni nyem mo folo ka delilai ka fonni nyinana bismillah mo fo abedu kuma fulana tigimu ulu ko bakan kan tigi to ni nyinana ima bismillah fo atedu abe fofu kata filide atedu ulu yukadella ke munye ko ala ko wala taakulu mimma lam yajkuru ismallahi alayhi ko ala ko kana fendude nama ala to fe fengo fe na kan tigi to ko kana do ko ninya ayade ko ciden fana ko oma ani hara damma o jokira ismullahi alayhi fakulu ko ciden ko kantigali femmi adakadi iye kantigali kenaye joli bora iye bismillah fo ayodo o ko hadisa mafhumu nima bismillah fo do atedu donc mba jigi majabi maliki be nindeka nima nyina ko ne doni ke ba munun fana yen ningiriya cheikhul islam bun taymiya be ninde giriya ko ni nyina na ko ni ma bismillah fo atedu cheikh muhammad ibn salih usaymin rahimahullah ka kitabu kono risalatu fil uduhiyya abe ninde giriya ayi risala do dilal lahiyaka lahiya kodro ayi kitabu do dilaka ay risalatu fil uduhiyyati abe ninde giriya kono ko ni nyina na ima bismillah fo atedu
ibn hajami fana muhalla kono abenin de giriya ni nyina na bismillah mafo ko anta do ubenin de giriya bon nu ko ate do sisa ko be aya nunun jabi cogodi de la folotigu ya aya munun hadisa mun fo be jabi cogodi ko o ambu jabi ni ala ko rabbana la tu'akhidna in nasina aw qatana ni nyina na de bismillah mafo sogo incinyana baga incinyana beta fili me junubutila ni mogo ya tugu de ka bagan kantigi ma bismillah fo pour ka sogo cinya sogo min cinyana junubu bila be junubutila mais ni inyina na de bismillah ma fo sogo inde te du mais aya in koso la to akhijna inna shina enyina na re junubutila ala fe ne bagan ko ni te du parce que la to ma fo ola harisan nunu ni aya nunu bebe ni chogo de la iye nyina min ke de baga makantige nyina de kera ka sogo incinya inyina na de sogo incinya na junubutila ala fe mais sogo in koni anto do ni famura boko fana ni anye sogo fili ni na saga mume sogo tara fili kwa nyina na ma bismillah fo ko sinya wore na ma bawore abe bagawore kantige aba yire korosi nyina mare na ma bismillah fo sinya ta koni sogo folo tinyana bolo baga mume saga kelen tinyana bolo ne abina saga fulana ma dommi aba hakirito bismillah fo lila de donc nin kuma fula koni de ben nin koyna ah cheikh ni yoronna ni saga bade mi blene ko mo ko bina sisa saga shu kitaya bada ko mo ko ni mishi suye ya ne ko ni sambuga ni ko ne be ane malikai oh ni nyami fo ko e wanimbe ko bam ko kono ya ite saga suye ale santanke ale masaka suye bamako ya bo oye hada madun ka ale siranya baliyade ani ni anya min fo silamiya sariya te yoromi ni silamiya sariya be yede ni bebe contrôler a bebe jate mena ka contrôler ewa munum be jifa sogo uta kata u boso ku dube katu boso ku fere mgoma ni silamiya sariya de be ni be sege ni mogo mi soro lala ini min kaka abe kila ani ni alnya siranya ube hada madon kono mbolo ode bu korosi nimbema saka sogo yere saka su yere te hari falisu fengo fe wulu su yere ateye bamako aw ka su dalen to abe bu min kalama do bata takata do har wulu su ambe ala le derala kala nya siranya bila mogo du sun kono oh misi cide nya danke mo wolon fula de ka jala ka kella hayy me kelem be se ka faga fula be se ka jala ka faga ka sogo tilaba ka ma lahiyay sabab be se ka jala nani be se ka jala duru be se ka jala woro be se ka jala mi adande wolon fulay bal don ke baw ko mo do be se ka je misila yere ate haklina kelena am mo wolon fula ka je misila anka kantige me ne ka sara ne tin kasara ke lahyade ne bin kasara ke sogode ne tin kasara ke lahyade ne bin kasara sogo fere mo wore de ma ne bin kasara in ke lahyade abebe aka jala ni kelen kele yi kasara ta iba ke minye iba kai koni mogo minye sagato mo be siga kella yae sagato mo lente siga illa yitate folo parce que billahi ya saratula bunu seminu ye kitabu min dila kasoro ikam marad da falen billahi aka akasoro ikam maran da falen baka e yere taro ikam marad da falen baka me min sunyana de ube ye min tomode e kam marad da falen toka o tesiga kella yae ko wakati sira subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk